हेलो না हाँ মই কি 200 দি থাকিবি কোৱা हेलो एको आवाज ना होना हुई दे काली को थको এই দামালি কৰে নাই তই কি আজিকালি আজি কি কৰিছে তুই हाँ আজি কি কৰিছে কোৱা एक्सरसाइज कोई तैसे কাম যাইছে বাহিৰ যোৱা নাই की पहाड़ না पिछला ला एक्सरसाइज थी না না की সঁচা কোৱা আছে মই কি 200 দি থাকিবি না हेलो 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 हाँ नेटवर्क किया है 200 কি ये जियो वाला है ना दाते হয় হয় জিঅ' বি ভাল আছে ये तो पाल नहीं तो 215 হলে 200 দি থাকিবি কোৱা প্লিজ हेलो